¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES? D'après vous, quelle est votre définition à propos de la PME? La PME ou la PME familiale? Ambas, de las Les dos. deux. Les deux. En fait, pour moi, les deux sont à la fois distinctes et différentes. Las dos son a la vez distintas y diferentes. Oui. Les PME, selon la taille, quand elles sont très petites, sont travaillant avec les membres de la famille, des PME familiales. Ya. La pequeña empresa se clasifica así por su tamaño, mientras que la empresa familiar se clasifica porque los miembros de la familia están adentro. Mais elles deviennent encore plus des entreprises familiales quand les dirigeants ont vraiment l'intention de la transmettre à la famille, à un membre de la famille. Es completamente familiar en el momento que el dirigente principal, el propietario, decide transmitir el control a los demás miembros de la familia. Una pequeña empresa entonces se vuelve una empresa familiar. Voilà, alors on passe d'une famille en affaires à une entreprise familiale. Voilà. Se pasa de una pequeña empresa a una empresa familiar. Muy bien. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tiene la MIPYME y o las empresas familiares a nivel mundial, national, régional y local? Le problème principal des PME familiales se trouve principalement au chapitre de la relève. El principal problema de la empresa familiar está en la sucesión, en primer lugar. Oui. Muy bien. ¿Nos podría decir sobre algún problema organizacional que tienen las MIPYMES o empresas familiares? Les problèmes organisationnels pour les PME familiales notamment, c'est toute la gestion des rôles entre le dirigeant, les employés, le dirigeant qui se trouve à être le parent et l'employé, l'enfant. Ya, el principal problema organizacional en la empresa familiar se halla en el rol que juega el dirigente propietario, que se asume como el padrino, que se asume como el gran padre, y los empleados como niños. ¿Nos podría decir algún problema social, tecnológico, económico o cultural que tengan las MIPYMES? Les PME familiales vivent les mêmes problèmes technologiques, sociaux, environnementaux que les PME en général, dépendant de leur taille. Sí, la empresa familiar vive los mismos problemas tecnológicos, sociales, culturales que las empresas pequeñas y las empresas en general. ¿Existen formas de solución a estas problemáticas? Quelques problèmes en particulier et la façon de les résoudre, de l'améliorer. Pour les PME familiales, PME familiales, oui, surtout. en fait, il y a beaucoup de sensibilisation à faire pour que les gens comprennent que c'est difficile pour une PME familiale d'assurer sa continuité. Sí, el problema y la solución está en asegurar la continuidad, la sucesión, la transmisión del poder del fundador propietario hacia su relevo familiar. Et la succession ne se fait pas nécessairement aux enfants. La succession peut se faire aux employés, à quelqu'un qui va venir de l'externe. Il faut ouvrir les horizons du propriétaire à plusieurs possibilités de transmission. Ya. La cuestión fundamental es que la sucesión no debe verse únicamente en función a un familiar. La sucesión de una empresa familiar, si la transmisión del poder, el propietario debe abrir las opciones para tratar de hallar aquel mejor preparado, sea o no familiar. Et on comprend qu'à partir du moment où elle est transmise à quelqu'un d'autre de la famille, elle perd son statut d'entreprise familiale. Voilà. Voilà. Si en el momento que la transmite a un miembro de la familia, pues la empresa sigue siendo familiar. Correcto. ¿Nos podría decir cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPYMES? Les PME familiales contribuent économiquement on considère 98% du PNB de tous les pays. Elles sont très dynamiques. Et au chapitre de la recherche, elles sont particulièrement complexes et intéressantes à étudier.
Sí, las principales contribuciones de la empresa familiar a la economía son en materia de empleo, en materia económica, en materia de investigación es un asunto complejo, no fácil de resolver, pero la cuestión y la contribución como recherche, como chercheur, à propos del sujet entreprise familiale. En fait, l'entreprise familiale est souvent associée à la PME, alors que c'est faux. Ah, ok. Okay. Sí, sí, su principal contribución ha sido aclarar que la empresa pequeña y la empresa familiar no es la misma cosa. O sea, hacerla igual es falso. Oui. Alors, la recherche se fait souvent dans les grandes entreprises familiales. Ya. La investigación se concentra en la gran empresa familiar. Et nous, ce qu'on fait, c'est de travailler sur la petite entreprise familiale et c'est extrêmement différent de la grande entreprise. Voilà. El trabajo del Instituto de Investigación en la Pequeña Empresa es sobre la pequeña empresa familiar, que es muy diferente a lo que sucede en la gran empresa familiar. Correcto. ¿Qué sería lo mejor para el desarrollo de la MIPYME o empresa familiar? Pour le développement de la PME familiale, quelle est la meilleure voie de développement? La meilleure voie de développement. Que vous pensez? Les ressources qu'on pourrait leur donner pour aider à assurer la pérennité de leur entreprise. Asegurar, darle recursos para la permanencia de la pequeña empresa familiar, ese es justamente lo mejor para el desarrollo. Notamment les programmes gouvernementaux. No, particularmente el soporte del gobierno para que esas empresas familiares permanezcan. Oui, pour les aider à mettre en place la relève, par exemple. Sí, de ayudarlas a que se sostengan. ¿Sí? ¿Cuál sería el papel idóneo que deberían jugar las MIPYMES y empresas familiares en la economía y en el territorio? Le meilleur rôle que vous avez pensé à propos de la contribution de la PME familiale à l'économie, au développement territorial. Il est prouvé scientifiquement que les PME familiales et les entreprises familiales sont beaucoup plus solides que les autres types d'entreprises parce que les gens travaillent pour eux, pour leur famille. Sí, se ha demostrado científicamente que las pequeñas empresas familiares o no son más sólidas que la gran empresa porque el empleado tiene conciencia que trabaja para él. En période de crise, elles s'en sortent, alors que les autres PME qui ne sont pas familiales s'en sortent pas. En periodos de crisis el trabajador sale, ¿sí? Y mientras las otras no, permanece, hay que liquidarlo. Alors il faut les garder. Il faut les garder aussi. Quisiera agregar algo más sobre las MIPYMES o empresas familiares. Vous voulez dire quelque chose en plus à propos des sujets PME familiales? En fait, j'y travaille depuis plus de 20 ans et plus j'avance, moins je les comprends. Ella trabaja de hace 20 años sobre el tema y más avanza, más es consciente de que conoce poco. Ce sont des organisations qui sont complexes. Il y a beaucoup d'humanité à comprendre et on a de la difficulté à comprendre l'être humain. Alors, ouais. Yeah. Si son organizaciones muy humanas y no es fácil comprender al ser humano actuando en ese tipo de organización. Voilà. Agradecemos su tiempo y nos haya proporcionado esta entrevista.